Assalamu alaikum everyone. It's me Quratul Anzia and you're watching of course my YouTube channel and your YouTube channel Quratul Anzia. जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर दे. अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा. पहले तो शहरियार साहब पे आते हैं. एक बहुत ही सेंसिबल इंसान और आदमी समझती थी मैं उनको, उनकी बेगम को भी, लेकिन चंद व्यूज़ की खातिर उन्होंने अपना मोराल जो है ना वो डाउन कर दिया. एक जो अच्छी खासी जो गलती थी उसको छुपाने के लिए और अपने व्यूज़ के चक्कर को बढ़ाने के लिए उन्होंने उस बंदे को सपोर्ट किया, उस फैमिली को सपोर्ट किया जो कि सपोर्ट के काबिल नहीं है, ठीक है? जो बंदा खुद नहीं सुधरना चाहता, आप जाके उसको डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है? तो मुझे तो ये कहते हुए शर्म आ रही है, लेकिन शेम ऑन यू. फिर आगे से आप मुझे ये भी कह रहे हैं कि भई मुझे क्या कहते हैं, ये सआदत हासिल नहीं हुई है कि मैं उनके घर पहुँचूँ, ये है वो है, मुझे जाना भी नहीं है उनके घर, मुझे व्यूज़ की ना भीख नहीं माँगनी. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं. आज मैं आपको बताऊँगी कि ईमान के दिल में क्या है, ईमान क्या सोचती है, क्योंकि आप वही स्टेटस लगाते हैं या उसी चीज़ के हवाले से लोगों को चीख-चीख के बताना चाहते हैं जो कि आप माइंड में सोचते हैं. आप स्टेटस लगाते हैं कभी? मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ जो कि मेरा व्लॉग देख रहे हैं. जो आप दिल में रखते हैं या जो आपको महसूस होता है, आप वही चीज़ को अपने स्टेटस के थ्रू शो करते हैं. मैं तो लगाती हूँ स्टेटस. मुझे जो चीज़ बुरी लगे मैं उस हवाले से भी स्टेटस लगाती हूँ. जो चीज़ अच्छी लगे, मैं खुश हूँ, मेरा मज़ाज अच्छा हो, तो मैं उस हवाले से भी स्टेटस लगाती हूँ. आप लोग भी यही करते हैं क्योंकि स्टेटस का दौर है. ईमान ने जो अपना सोशल मीडिया का अकाउंट, जो इंस्टाग्राम का पेज है, वो जो बनाया है, उसके अंदर उसने एक स्टेटस लगाया. वो स्टेटस मैं देखकर हैरान हो गई कि वाक़ई में वो क्या सोच रही है और वो कैसा इंसान चाहती थी और उसको क्या मिला है, ठीक है? तो मैं थंबनेल के हवाले से ही बात करूँगी, मैं कोई इधर-उधर जो है ना चीज़ों के हवाले से बात नहीं करूँगी. जो चीज़ ठीक है, जो चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहनी चाहिए आप तमाम लोगों को, उस हवाले से ही बात होगी. तो ईमान ने स्टेटस लगाया, मैं यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर दूँगी, तो स्टेटस है जी ये वाला. आई आई डोंट लाइक यू लाइक दैट. मुझे तो नहीं पसंद हो उस तरह. क्या अच्छा नहीं लगता मुझ में? तुम्हारी पार्टी करना. एक सेकंड आगे. तुम लिस्ट बना रहे हो. आर यू सीरियस? हाँ आया, मैं कोई पॉइंट नहीं मिस करना चाहता. बताओ. अच्छा ठीक है, लिखो. तुम्हारा पार्टी करना, रात रात बाहर रहना, आवारागर्दी करना, रैंडम लड़कियों के साथ करना, सिगरेट पीना, वेप करना. तुम्हारा कोई करियर नहीं है. और बस इतना ही. that's it. या? ठीक है, पैर पड़ जाऊंगा सबके. काम ये स्टेटस लगाया है और ये स्टेटस समझ आ रही है कि क्यों लगा है, कितनी दुखी है वो. और आपको पता है वो दोबारा अपने घर चली गई. क्योंकि ये जो उसकी वीडियोज़ आ रही हैं जिसमें वो पार्टी कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, दूसरी लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, शराब पी रहा है. सबसे बड़ी बात है कि ये जो तमाम चीज़ें हैं ये इस्लाम में अलाउ ही नहीं है, ठीक है? यानी कि मुनाफिक ही बन चुका है, यही कह सकते हैं. क्योंकि जो चीज़ इस्लाम में शामिल नहीं है और आप वो कर रहे हैं, तो इट मीन्स आप इस्लाम के अगेंस्ट काम कर रहे हैं. तो इसका एंड क्या होगा? यहाँ पर अब शहरियार साहब आएँगे, कहेंगे वो तो उसका डुप्लीकेट नाच रहा था, वो तो रजब का कोई डुप्लीकेट था वो नाच रहा था. और फिर अगर उसको ये लगे कि हाँ भाई वो नाच रहा है, वो डांस कर रहा है क्लब में, तो वो कहेंगे क्लब बनाए ही डांस करने के लिए हैं. फिर अगर हम कहेंगे कि वो लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, तो वो कहेंगे कहेंगे कि डांस करने में कोई बुराई तो नहीं है, वो ज़ना तो नहीं कर रहा, सबके सामने तो नहीं ज़ना कर रहा. अब अगर एक इंसान, ठीक है, वो मुल्क से दूर है, अपने घर वालों से दूर है, तो क्या वो डांस भी ना करे? ये शहरियार साहब कहेंगे उसके डिफेंड में. सो यहाँ पर जो ईमान ने सोचा, वो उसने स्टेटस पूरी दुनिया को दिखाने के लिए लगा दिया. ईमान एक बहुत ही सेंसिबल लड़की है. ईमान बहुत ही जो पढ़ी लिखी लड़की है. पढ़े लिखे लोग जाहिलों में फँस गए. अब जाहिल हरकत ये है कि माँ और बहन अपनी बहू को समझा रहे हैं, अपने बेटे को कुछ नहीं समझा रहे हैं.
اور بیٹا وہیں پہ عیاش پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈفرینٹ جگہوں پہ نظر آ رہا ہے. کبھی مطلب کسی کے ساتھ لڑتا جھگڑتا گندی گندی گالیاں بولتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو کبھی جو ہے کسی بار کلب میں ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور کہیں جو ہے وہ بچہ, وہ بندہ, وہ باپ, وہ ہسبینڈ جو ہے کسی لڑکی کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور شراب نوشی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. یہاں پر جو بیوی ہے بہت زیادہ پس رہی ہے, بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار بھی ہے. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ایک لڑکی جو شادی کے بعد یہ تمام چیزیں دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی سدھرتے نہیں ہیں. آپ سے میرا یہ سوال ہے جو لوگ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں کہ رجب کیا سدھر جائے گا؟ کیا اس کے دشمن جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے؟ کیا 2026 جو سال ہے, آنے والا سال ہے, اس میں وہ آئے گا پاکستان, تو کیا اس کے لیے وہ اچھا سال ثابت ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا. مجھے نہیں لگتا کہ رجب باز آئے گا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بیگم کو ویسی عزت دے پائے گا جیسی باقی تمام یوٹیوبرز دے رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا, اس لیے تو باقی تمام یوٹیوبرز اس کے بیٹے کی پیدائش پہ نہیں گئے, پیدائش پہ مبارکباد دینے کے لیے نہیں گئے, کیونکہ کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کی اگر کمپنی بری ہے تو اس سے اوائڈ کرے. ٹھیک ہے, تو اس کی کمپنی بری ہے, وہ اتنی کمپنی اس کی بری ہے کہ لوگ جو ہیں اس سے دور دور بھاگ رہے ہیں, لوگ اس کو اپنی کمپنی میں شامل کرنا نہیں چاہتے. یہاں پر جی آئی ہوپ آپ کو میری باتوں کی سمجھ آئی ہوگی, اس ولاگ کی سمجھ آئی ہوگی. ایمان کیا سوچ رہی ہے, ایمان کے دل میں کیا ہے رجب کے لیے. وہ رجب کو سدھارنا چاہتی ہے, وہ رجب کو ٹھیک کرنا چاہتی ہے, لیکن اب وہ پھنس چکی ہے, بچہ ہو گیا ہے, شادی ہو گئی ہے, پھر اوپر سے پیچھے ماں ہے, بھائی ہے. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کوئی عورت مجبور نہیں ہوتی, وہ کچھ نہ کچھ کر لیتی ہے اپنے بچے کو پالنے کے لیے, اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے, کیونکہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ کس چیز میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ سدھر جائے گا, یا اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو میں کیا ہی چھوڑ کے اس کو کروں, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. تو یہاں پر آئی ہوپ آپ کو میرا پوائنٹ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں بات کریں گے. نیکسٹ جو ولاگ ہے جی وہ ہے پتلو پہ, مسٹر پتلو پہ, کیونکہ مسٹر پتلو نے بھی اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں, ان کو بھی اب رجب سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو نیکسٹ ولاگ مسٹر پتلو کا ہوگا. اف یو وانٹ ٹو واچ, سو اب نیکسٹ ولاگ بھی دیکھنا ہے, کیونکہ میں ڈیلی کے 2 ولاگز جو ہے وہ اپلوڈ کر رہی ہوں, تاکہ آپ لوگوں کا دماغ بھی کھلے, آپ لوگ بھی اپنے کھلے دماغ سے جو ہے مجھے کوئی نہ کوئی کامنٹ کریں. اگر آپ کو بات ٹھیک لگ رہی ہے آپ کامنٹ کریں, نہیں ٹھیک لگ رہی ہے مجھے بتائیں. ٹھیک ہے, تو اس حوالے سے بھی دیکھیں گے انشاءاللہ. نیکسٹ ولاگ میں بات کریں گے. سو اسٹے ٹیون اینڈ ڈو فالو مائی یوٹیوب چینل اینڈ لائک اینڈ سبسکرائب. اللہ حافظ.